बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौम लूत तारीख़ की ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इन इलाकों में मबऊस फरमाया, जिसे तारीख़ में सदूम कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफाली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन इनकी कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दावत को ठुकरा दिया और यह कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तो अपने रब से अजाब का मुतालबा करो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब इन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदूम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, क्योंकि अगर इन मुसाफिरों को सदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत नौजवान को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर इस इलाके से गुजरता तो वो इन्हें पकड़कर इनसे जबरन बदफाली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन मेहमानों को सदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके बावजूद आपने इन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो इसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूं कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग इन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब तक आप अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई थी। वो काफिर और मुनाफिकत थी और अपनी कौम में होने वाले तमाम तर बुरे कामों की हमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वाहिला था। वो खुद एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। अंजील मुक़द्दस के बाद पैदाइश में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ इनका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में इनका नाम एडोना या एडिट लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं, तो वो फ़ौरन सदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन इन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि इन फाहिश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर एक जमगीर लगा था। लोगों ने इनके घर को घेर रखा था और इन लड़कों साथ बदफाली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के ही जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राइल, इसराफील और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फिक्र न करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। इन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने अहलो-याल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इस बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी। इस
دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، مال، دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یوں عذاب الہی نے اسے گھیر لیا۔ انجیل کی کتاب لوقا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان میں اٹھانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت کی تھی کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کو کیوں کہا تھا؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں، جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہیں، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لاشریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلوں میں کچھ کام نہ آ سکیں، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے محلوں میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ایک ظالم قوم کی مجھے سے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ متفقین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے۔ اس کے نام تھے سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو گئی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے اگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل ریسرچرز نے بحر مقدار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کے برابر ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سدون نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو صرف ایک حیران کن سکون ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کے اس واقعے سے ہمارے لیے عظیم پیغام ہے۔ آج ہمیں خود ہمارا مصابحہ کرنا چاہیے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔